समस्तपापनाशक विष्णुस्तोत्रम्। पुष्कर उवाच परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तम् प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा। विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थमहङ्कारगतिं हरिं। चित्तस्थमीशमव्यक्तमनन्तं पराजितं विष्णुं मीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं। विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यव्वदी विष्णुर्मर्यसंस्थितः। करोति कर्मभूतौ सो स्थावरस्य चरस्य च तत्पापन्नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तते। ध्यायो हरति यत्पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुर्प्रणतार्तिहरं हरिं। जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमाने नमस्यधः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं। सर्वेश्वरस्य विभो परमान् मन्नधोक्षज सर्वेश्वर। ऋषिकेश 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 नमोऽस्तु ते। नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव। दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयाघन्नमोऽस्तु ते। यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यं महद्दत्युग्रन्तच्छमन्नय केशव। ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्दद्यातः पापं प्रणमयाच्युत। यथा पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापं अजानता। जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव। नामत्रयोच्चारणतः स्वप्ने यातु मम क्षयम्। शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव। पापं प्रशमयाद्यत्वं वाक्कृतं मम माधव। यद्भुञ्जन्तस्त्वपस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रद् यदा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा। यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोनिनरकाहं तद्यातु प्रशमन् सर्व वासुदेवानुकीर्तनात्। परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमञ्जयत्। तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत्पापं तत्प्रणश्यतु। यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं। सूर्यस्ततत्पदं विष्णोस्ततत्सर्वं समयत्वधम्। फलश्रुतिः पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेन् शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्जैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते। सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदम्। तस्मात् पापे कृते जप्यस्तोत्रं सर्वाघमर्दनं। प्रायश्चित्तमघौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरम्। प्रायश्चित्ते स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकं। ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमुक्तये। परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा। विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थमहङ्कारगतिं हरिं। चित्तस्थमीशमव्यक्तमनन्तं पराजितं विष्णुं मीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं। विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यव्वदी विष्णुर्मर्यसंस्थितः। करोति कर्मभूतौ सो स्थावरस्य चरस्य च तत्पापन्नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तते। ध्यायो हरति यत्पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुर्प्रणतार्तिहरं हरिं। जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमाने नमस्यधः
हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परम् सर्वेश्वरस्य विभो परमान् मन्नधोक्षज सर्वेश्वर ऋषिकेश 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 नमोऽस्तु ते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयाघन्नमोऽस्तु ते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यं महद्दत्युग्रन्तच्छमन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्दद्यातः पापं प्रणमयाच्युत यथा पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापम् अजानता जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणतः स्वप्ने यातु मम क्षयम् शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशम याद्यत्वं वाकृतं मम माधव यद्भुञ्जन्तस्त्वपस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रद यदा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोनिनरकाहं तद्यातु प्रशमन् सर्व वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमञ्जयत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत्पापं तत्प्रणश्यतु यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूर्यस्ततत्पदं विष्णोस्ततत्सर्वं समयत्वधम् फलश्रुतिः पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेन् शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदम् तस्मात् पापे कृते जप्यस्तोत्रं सर्वाघमर्दनं प्रायश्चित्तमघौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्ते स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकं ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमुक्तये परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थमहङ्कारगतिं हरिं चित्तस्थमीशमव्यक्तमनन्तं पराजितं विष्णुं मीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यव्वदी विष्णुर्मर्यसंस्थितः करोति कर्मभूतौ सो स्थावरस्य चरस्य च तत्पापन्नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तते ध्यायो हरति यत्पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुर्प्रणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमाने नमस्यधः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरस्य विभो परमान् मन्नधोक्षज सर्वेश्वर ऋषिकेश 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 नमोऽस्तु ते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयाघन्नमोऽस्तु ते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यं महद्दत्युग्रन्तच्छमन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्दद्यातः पापं प्रणमयाच्युत यथा पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापम् अजानता जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणतः स्वप्ने यातु मम क्षयम् शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशम याद्यत्वं
वाक्कृतं मम माधव यद्भुञ्जन्तस्त्वपस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रद् यदा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोनिनरकाहं तद्यातु प्रशमन् सर्व वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमञ्जयत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत्पापं तत्प्रणश्यतु यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूर्यस्ततत्पदं विष्णोस्ततत्सर्वं समयत्वधम् फलश्रुतिः पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेन् शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदम् तस्मात् पापे कृते जप्यस्तोत्रं सर्वाघमर्दनं प्रायश्चित्तमघौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरम् प्रायश्चित्ते स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकं ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमुक्तये परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थमहङ्कारगतिं हरिं चित्तस्थमीशमव्यक्तमनन्तं पराजितं विष्णुं मीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यव्वदी विष्णुर्मर्यसंस्थितः करोति कर्मभूतौ सो स्थावरस्य चरस्य च तत्पापन्नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तते ध्यायो हरति यत्पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुर्प्रणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमाने नमस्यधः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरस्य विभो परमान् मन्नधोक्षज सर्वेश्वर ऋषिकेश 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 नमोऽस्तु ते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयाघन्नमोऽस्तु ते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यं महद्दत्युग्रन्तच्छमन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्दद्यातः पापं प्रणमयाच्युत यथा पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापं अजानता जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणतः स्वप्ने यातु मम क्षयं शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशम याद्यत्वं वाक्कृतं मम माधव यद्भुञ्जन्तस्त्वपस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रद् यदा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोनिनरकाहं तद्यातु प्रशमन् सर्व वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमञ्जयत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत्पापं तत्प्रणश्यतु यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूर्यस्ततत्पदं विष्णोस्ततत्सर्वं समयत्वधम् फलश्रुतिः पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेन् शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदम् तस्मात् पापे कृते जप्यस्तोत्रं सर्वाघमर्दनं प्रायश्चित्तमघौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरम्
प्रायश्चित्ते स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकम् ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमुक्तये परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थमहङ्कारगतिं हरिं चित्तस्थमीशमव्यक्तमनन्तं पराजितं विष्णुं मीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यव्वदी विष्णुर्मर्यसंस्थितः करोति कर्मभूतौ सो स्थावरस्य चरस्य च तत्पापन्नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तते ध्यायो हरति यत्पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुर्प्रणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमाने नमस्यधः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरस्य विभो परमान् मन्नधोक्षज सर्वेश्वर ऋषिकेश 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 नमोऽस्तु ते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयाघन्नमोऽस्तु ते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यं महद्दत्युग्रन्तच्छमन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्दद्यातः पापं प्रणमयाच्युत यथा पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापं अजानता जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणतः स्वप्ने यातु मम क्षयं शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशमयाद्यत्वं वाक्कृतं मम माधव यद्भुञ्जन्तस्त्वपस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रद यदा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोनिनरकाहं तद्यातु प्रशमन् सर्व वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमञ्जयत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत्पापं तत्प्रणश्यतु यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूर्यस्ततत्पदं विष्णोस्ततत्सर्वं समयत्वधम् फलश्रुतिः पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेन् शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदम् तस्मात् पापे कृते जप्यस्तोत्रं सर्वाघमर्दनं प्रायश्चित्तमघौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्ते स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकं ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमुक्तये परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थमहङ्कारगतिं हरिं चित्तस्थमीशमव्यक्तमनन्तं पराजितं विष्णुं मीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यव्वदी विष्णुर्मर्यसंस्थितः करोति कर्मभूतौ सो स्थावरस्य चरस्य च तत्पापन्नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तते ध्यायो हरति यत्पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुर्प्रणतार्तिहरं हरिं
जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमाने नमस्यधः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परम् सर्वेश्वरस्य विभो परमान् मन्नधोक्षज सर्वेश्वर ऋषिकेश 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 नमोऽस्तु ते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयाघन् नमोऽस्तु ते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यं महद्दत्युग्रन्तच्छमन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्दद्यातः पापं प्रणमयाच्युत यथा पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापं अजानता जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणतः स्वप्ने यातु मम क्षयं शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशमयाद्यत्वं वाक्कृतं मम माधव यद्भुञ्जन्तस्त्वपस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रद यदा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोनिनरकाहं तद्यातु प्रशमन् सर्व वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमञ्जयत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत्पापं तत्प्रणश्यतु यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूर्यस्ततत्पदं विष्णोस्ततत्सर्वं समयत्वधम् फलश्रुतिः पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेन् शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदम् तस्मात् पापे कृते जप्यस्तोत्रं सर्वाघमर्दनं प्रायश्चित्तमघौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्ते स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकं ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमुक्तये परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थमहङ्कारगतिं हरिं चित्तस्थमीशमव्यक्तमनन्तं पराजितं विष्णुं मीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यव्वदी विष्णुर्मर्यसंस्थितः करोति कर्मभूतौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापन्नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तते ध्यायो हरति यत्पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुर्प्रणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमाने नमस्यधः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरस्य विभो परमान् मन्नधोक्षज सर्वेश्वर ऋषिकेश 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 नमोऽस्तु ते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयाघन् नमोऽस्तु ते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यं महद्दत्युग्रन्तच्छमन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्दद्यातः पापं प्रणमयाच्युत यथा पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापं अजानता जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणतः स्वप्ने यातु मम क्षयं शरीरं मे हृषीकेश
पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशमयाद्यत्वं वाक्कृतं मम माधव यद्भुञ्जन्तस्त्वपस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रद् यदा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोनि नरकाहं तद्यातु प्रशमन् सर्व वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमञ्जयत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत्पापं तत्प्रणश्यतु यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूर्यस्ततत्पदं विष्णोस्ततत्सर्वं समयत्वधम् फलश्रुतिः पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेन् शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्जैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदम् तस्मात् पापे कृते जप्यस्तोत्रं सर्वाघमर्दनं प्रायश्चित्तमघौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्ते स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकं ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमुक्तये परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थमहङ्कारगतिं हरिं चित्तस्थमीशमव्यक्तमनन्तं पराजितं विष्णुं मीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यवदी विष्णुर्मर्यसंस्थितः करोति कर्मभूतौ सो स्थावरस्य चरस्य च तत्पापन्नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तते ध्यायो हरति यत्पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुर्प्रणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमाने नमस्यधः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरस्य विभो परमान् मन्नधोक्षज सर्वेश्वर ऋषिकेश 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 नमोऽस्तु ते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयाघन्नमोऽस्तु ते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यं महद्दत्युग्रन्तच्छमन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्दद्यातः पापं प्रणमयाच्युत यथा पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापं अजानता जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणतः स्वप्ने यातु मम क्षयं शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशमयाद्यत्वं वाक्कृतं मम माधव यद्भुञ्जन्तस्त्वपस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रद् यदा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोनि नरकाहं तद्यातु प्रशमन् सर्व वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमञ्जयत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत्पापं तत्प्रणश्यतु यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूर्यस्ततत्पदं विष्णोस्ततत्सर्वं समयत्वधम् फलश्रुतिः पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेन् शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्जैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदम् तस्मात् पापे कृते जप्यस्तोत्रं सर्वाघमर्दनं प्रायश्चित्तमघौघानां स्तोत्रं
व्रतकृते वरम् प्रायश्चित्ते स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकम् ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमुक्तये परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तम् प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थमहङ्कारगतिं हरिं चित्तस्थमीशमव्यक्तमनन्तं पराजितं विष्णुं मीड्यमशेषेण अनादिनिधनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यवदी विष्णुर्मर्यसंस्थितः करोति कर्मभूतौ सो स्थावरस्य चरस्य च तत्पापन्नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तते ध्यायो हरति यत्पापं स्वप्ने दृष्टस्तु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुर्प्रणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमाने नमस्यधः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परम् सर्वेश्वरस्य विभो परमान् मन्नधोक्षज सर्वेश्वर ऋषिकेश 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 नमोऽस्तु ते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यातं शमयाघन्नमोऽस्तु ते यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना अकार्यं महद्दत्युग्रन्तच्छमन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्दद्यातः पापं प्रणमयाच्युत यथा पराह्ने सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापं अजानता जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणतः स्वप्ने यातु मम क्षयम् शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशमयाद्यत्वं वाक्कृतं मम माधव यद्भुञ्जन्तस्त्वपस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रद यदा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोनिनरकाहं तद्यातु प्रशमन् सर्व वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमञ्जयत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत्पापं तत्प्रणश्यतु यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शादिवर्जितं सूर्यस्ततत्पदं विष्णोस्ततत्सर्वं समयत्वधम् फलश्रुतिः पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठेन् शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदम् तस्मात् पापे कृते जप्यस्तोत्रं सर्वाघमर्दनं प्रायश्चित्तमघौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरम् प्रायश्चित्ते स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पातकं ततः कार्याणि संसिद्ध्यै तानि वै भुक्तिमुक्तये।